Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student class. How are you today? Alhamdulillah, today we can meet Miss Eva again by online to study about English. And before study, I give you the suggestion. You must always study hard in your home. You must keep your healthy out of the situation like this because of Corona. So our God take about this situation about Corona, so we can meet Miss Eva in the class. And before study, we always open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kelas 8 yang ada di rumah, tetap jaga semangatnya, tetap belajar dengan giat, tetap untuk menjaga kesehatannya. Apapun yang dikasihkan oleh Bapak Ibu Guru itu adalah cara untuk bisa memberikan pelajaran buat Ananda. Tinggal Ananda untuk mau mempelajari atau tidak, itu tergantung Ananda. Tetapi Ibunda untuk menyarankan apapun yang dikasihkan Bapak Ibu Guru harus dibuka, harus dipelajari, sehingga Ananda bisa untuk memahami semua pelajaran dan gak ketinggalan. Before the meeting for today, Miss Eva discuss about the homework in meeting 3. Sebelum Ananda nanti mendapatkan pelajaran yang baru, Ibunda akan menjelaskan dari PR meeting yang ketiga kemarin yang ada pada dialog yang antara Agus dan Maya. And there are 5 question. Question number 1. How many person are there in the dialogue and mention? Berapa sih jumlah dari orang yang ada di dialog kemarin itu dan sebutkan. The key of question, kuncinya nak atau jawabannya, number 1, there are 2 persons, they are Agus and Maya. Question number 2, what happened with Agus? Ada apa yang terjadi pada Agus? So the answer, Agus cannot do much homework. Nah, number 3, can Agus finish his homework? The key, no, he cannot. Number 4, can Maya help Agus to do much homework? Nah, jawabannya adalah yes, he can. Number 5, it mathematics easy for Agus? Jawabannya no, it isn't, because for Agus, he feel very difficult about mathematics. Nah, it is the answer, the homework meeting 3 last time. Untuk slide berikutnya, in meeting 3, we study about many kind of modal. And the sub of the chapter 2, one of capabilities and willingness to do something. Jadi yang di pertemuan ketika kemarin kita membahas beraneka ragam macam-macam modal. Salah satunya dari sub untuk chapter kedua ini, salah satunya adalah capabilities kemampuan, willingness kemauan untuk mengerjakan sesuatu. The following are expressions to ask for and provide information about a person capabilities. Pada saat ini, Ananda akan mempelajari yang berkaitan dengan ungkapan untuk bertanya dan memberikan informasi tentang kemampuan seseorang. Asking about a person capability, maksudnya tadi adalah gimana caranya kita bertanya tentang kemampuan seseorang. Contoh, can you do it? Punya arti, dapatkah Anda mengerjakannya? Provide information about a person capability, maksudnya adalah gimana cara memberikan informasi tentang kemampuan seseorang. Dari pertanyaan can you do it, Ananda bisa menjawab don't worry,
frying fish is just like frying chicken. Jangan khawatir, menggoreng ikan seperti kita menggoreng ayam. Contoh kedua, can you fix it? Dapatkah Anda memperbaikinya? Ananda bisa menjawab, yes, I can. Let me fix it. Ya, saya dapat. Yang contoh yang ketiga, I cannot fix it. Can you, Wisnu? Dapatkah Anda memperbaikinya, Wisnu? Nah, bisa dijawab, sure. Leave it to me, a piece of cake. Nah, termasuk dari punya arti, biarkan, tinggalkan saya untuk sebatang atau sepotong kue. Atau contoh yang selanjutnya, do you think we can finish the assessment on time? Dapatkah Anda berpikir kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita tepat waktu? Ananda ketika bisa dan mampu, maka Ananda bisa jawab, yes, we can. So, providing information about person in a capability. Ketika Ananda tidak mampu untuk mengerjakannya, Ananda bisa jawab, sorry, I can't do it. Maaf, saya tidak bisa mengerjakannya. Yang kedua, I don't think we can solve the problem ourselves. Punya arti, saya tidak berpikir demikian. Kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Atau bisa menjawab, the students are not sure they can finish their experience on time. Punya arti, siswa tidak yakin mereka dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Atau I'm sorry, I know nothing about resetting a printer. Maaf, saya tidak mengetahui sesuatu untuk memasang printer ini. Atau Rifki cannot type sentence as fast as you can. Rifki tidak bisa mengetik kalimat ini secepatnya yang Anda butuhkan. Nah, itu contoh-contoh ketika Ananda tidak bisa untuk memberi langsung dari kemampuan atau jawaban yang ada. Okay, look at this dialogue. The example, one's capabilities and willingness to do something, and listen and repeat in your home. Kita lihat contoh agar lebih jelas, salah satu dari kemauan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Dengarkan Miss Iva dan bisa diulang di rumah. The dialogue between Delia and Randy. Hi Ran, where is everyone? Hai Ran, kemana orang-orang di sini? Randy bilang, hi Del, Mom is attending a social gathering in Mrs. Resti house and Dad isn't arrived for home yet. Punya arti hi Del, Bunda menghadiri untuk makan bersama di rumahnya Nyonya Resti dan ayah masih belum pulang. Delia say, I see, anyway, what are you doing? Oh, saya mengerti. Ngomong-ngomong, apa yang sedang Anda kerjakan? Randy bilang, I am going to make crispy fried fish for dinner. Mom asked me to do it. Saya akan menggoreng ikan ayam crispy untuk makan malam. Ibu meminta saya untuk mengerjakannya. Delia bilang, can you do it? Dapatkah Anda mengerjakannya? I have never seen you frying fish. Saya tidak pernah melihat Anda untuk goreng ikan. Randy bilang, don't worry, jangan khawatir. Frying fish is just like frying chicken. I only need to reduce the recipe a little so that it wasn't be salty. Nah, goreng ikan seperti goreng ayam. Saya hanya memerlukan mengurangi resep dikit agar tidak keasinan. Delia bilang, you all right, Anda betul. Randy bilang, but I need your help to beat it. Nah, tetapi saya butuh bantuanmu untuk memecahkan telur. Delia bilang, sure, yakin? I will help you. Saya akan membantu Anda. But I have to change my shirt first. Tapi saya harus ganti baju saya. Randy, okay. Untuk text 1 in descriptive text,
Untuk lebih jelasnya lagi, setelah mempelajari tentang kemampuan dalam dialog, Bunda akan ngasih juga kemampuan yang ada berbentuk teks deskriptif. Ya, Ananda bisa untuk nanti mengartikan sendiri dan mencari yang berkaitan dengan kalimat yang menunjukkan kemampuan, bisa Ananda nanti lingkari atau garis bawahi. Ibu hanya membacakan, diartikan, dicari kosakata yang sulit sehingga Ananda bisa punya waktu untuk bisa membuka kamus Ananda. My mother, Mrs. Ernie, is very special to me. She teach me many things and never scold me whenever I make a mistake. She teach me by giving example from her action, not instruction to do this and that. Through this way, I get clear description of how I should behave. For your information, she also teach me how to cook so that I can be independent. I can cook my own meal whenever my mother isn't at home. Therefore, I can save money as I don't need to buy food. My mother always does everything on time and never delay finishing her job. That's the way she teach me to be disciplined. I willingly copy her and get many benefits. By being disciplined, I have a lot of time to read books and learn many things as I also finish my assignment as soon as possible. My mother is always responsible for what she does. She asks for an apology at once she makes a mistake. So do I because of this. Everyone respect us. Besides, I always dare to try new things. I really understand that success is only achieved through hard work. I never feel reluctant to ask for apologies. As a result, I can do many things and again many experience. For me, my mother is really perfect mother and good teacher. The following are expressions to ask for and provide information about a person's willingness to do a test. Untuk ungkapan berikutnya ini yang berkaitan dengan untuk bertanya dan memberikan informasi tentang kesediaan seseorang untuk mengerjakan tugasnya. And then asking if a person is willing to do a task. Gimana kita bertanya pada seseorang kesediaan untuk mengerjakan tugasnya? Contoh statement, are you willing to polish them dear? Mau nggak? Sedia nggak Ananda untuk membersihkannya? Mungkin sepatu ayahnya. Nah, Ananda bilang, sure dad. Iya ya. Atau statement yang kedua, would you do me a favor please? Nah, mau nggak Anda mengerjakannya untuk saya? Ananda bilang, of course, tentu aja. Atau, will you help me prepare the media? Mau nggak Anda membantu saya untuk menyiapkan media? Yes, mom. Atau, would you like to wash it if you don't mind? Mau nggak Anda untuk membersihkannya jika Anda tidak berkeberatan? Oke, let me handle it, uncle. Oke, biarkan saya yang mengerjakannya, paman. The following dialogue, the example about willingness. Nah, ini contoh dari dialog tentang ungkapan bersedia between Randy and Mr. Nugraha. Randy say, Dad, your shoes look dirty. Ya, sepatumu kelihatannya kotor. Mr. Nugraha say, do they? Are you willing to polish them, dear? I don't have much time to do it. Betulkah? Mau nggak Ananda untuk menggosoknya? Saya tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakannya. Randy bilang, sure dad, it only takes a while.
Iya ya, sebentar. Mr. Nugraha say, thanks my boy. Terima kasih anakku. Randy bilang, you're welcome dad. Terima kasih kembali ya. For the last slide, please you do in your LKS page number 51 until 52. In remedial, there are 5 questions, and enrichment, there are 5 questions too. After this, you can open your Google Classroom and send your answer to by VI or Google Classroom. Nah, untuk slide terakhir, buat Ananda, dibuka LKS Ananda di halaman 51 sampai 52, ada yang namanya remedi. Ada 5 pertanyaan pada dialog tersebut, dan enrichment termasuk pengayaan juga ada 5 pertanyaan. Bisa juga dibuka di Google Classroom, pertanyaan ibu kirim di situ, dan jawabannya bisa dikirim ke WA Bunda atau ke Google Classroom. Thank you so much. Pay attention to study about English today, nak. Still keep your study hard, keep your healthy in your home, and we can close our meeting by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.